अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनिए सुने ताहिरा से। आज जैसे कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस मसरूफ़ियत में हम इबादत में और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाने में बहुत कम वक्त सर्व करते हैं। दुनियावी मुश्किलात और मामलात इतने उलझे हुए हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा। कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है कि जो कि आपको अल्लाह से जोड़े रखने में, बल्कि मजबूती से जोड़े रखने में जो है वो बहुत मदद करेगी। तो जितनी भी मसरूफ़ियत हो, जितनी भी जो है मुश्किलात हो, जितनी भी आप मुश्किल में या मसरूफ़ियत में घिरे हुए हों, कुरान के लिए अगर आप थोड़ा सा भी वक्त निकालते हैं तो वो आपको अल्लाह ताला के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ में जोड़े रखता है। तो आइए शुरू करते हैं और मारुफ़ुल कुरान के ज़रिए ही हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक ताल्लुक़ में ख़ुद को बांध लेते हैं, क्योंकि फरमाया गया है कि जब तुम फितने और फ़साद का दौर देखो तो अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो, यानी कुरान पाक और सुन्नत। तो हमें भी कुरान मजीद की तरफ जो है वो लौट कर आना है और कुरान की तरफ मुतवज्जे होना है। कम वक्त ही सही मगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है हमने कुरान को जो है वो ख़ास वक्त देना है। थोड़ा हो मगर मुस्तकिल हो और रोज़ाना की बुनियाद पर हो। तो मेरे साथ जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आप मारुफ़ुल कुरान के कुछ हिस्से का मुताला कीजिए। आज हम मारुफ़ुल कुरान में कुरान करीम का तदरीजी नुज़ूल जो कि जारी है उस टॉपिक के हवाले से, उसको दोबारा से पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि आप जो है वो इस चीज़ को समझ सकें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम का तदरीजी नुज़ूल पीछे आ चुका है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम दफ़ातन और यकबारगी नाजिल नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 साल में उतारा गया है। बाज़ औक़ात जिब्रील अलैहिस्सलाम एक छोटी सी आयत, बल्कि आयत का कोई एक जुज़ लेकर भी तशरीफ़ ले आते और बाज़ मरतबा कई आयतें बैक वक्त नाजिल हो जाती। कुरान करीम का सबसे छोटा हिस्सा जो मुस्तक़िलन नाजिल हुआ वो गैर उली ज़ररिन सूरह निसा की आयत नंबर 95 है, जो एक तवील आयत का टुकड़ा है। दूसरी तरफ पूरी सूरह इनाम एक ही मरतबा नाजिल हुई है। कुरान करीम को यकबारगी नाजिल करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके क्यों नाजिल किया गया? ये सवाल ख़ुद मुशरिकीन अरब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। बारी ताला ने इस सवाल का जवाब ख़ुद उनके अल्फाज में दिया है, इसका तर्जुमा है और ये सूरह फुरकान की आयत है। और काफिरों ने कहा कि आप पर कुरान एक ही दफ़ा क्यों नहीं नाजिल किया गया? इसी तरह हमने कुरान को तदरीजन उतारा है ताकि हम आपके दिल को मुतमईन कर दें, और हमने इसको रफ्ता रफ्ता पढ़ा है और वो कोई बात आपके पास नहीं लाएंगे मगर हम आपके पास हक़ लाएंगे और उसकी उम्दा तफसीर पेश करेंगे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में कुरान करीम की तदरीजी नुज़ूल की हिकमत जो बयान फरमाई है, यहाँ उनका खुलासा समझ लेना काफ़ी है। फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखते पढ़ते नहीं थे, इसलिए अगर सारा कुरान एक मरतबा नाज़िल हो गया होता तो उसका याद रखना और ज़ब्त करना दुश्वार होता। इसके बरखिलाफ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना जानते थे, इसलिए उन पर तौरात एक ही मरतबा नाजिल कर दी गई। अगर पूरा कुरान एक दफ़ा नाजिल हो जाता तो तमाम अहकाम की पाबंदी फ़ौरन लाजिम हो जाती और ये इस हकीमाना तदरीज के ख़िलाफ़ होता जो शरीयत मुहम्मदी में मलहूज़ रही है। तीसरा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम की तरफ से हर रोज़ नई अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ती थीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम का बार बार कुरान करीम लेकर आना उन अज़ियतों के मुकाबले को आसान बना देना था और आपकी तक़वियत क़ल्ब का सबब बनता था। नंबर 4 में बताया गया कि कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा लोगों के सवालात के जवाब और मुख्तलिफ़ वाक़यात से मुतल्लिक़ है, इसलिए इन आयतों का नुज़ूल उसी वक्त मुनासिब था जिस वक्त वो सवालात किए गए या वो वाक़यात पेश आए। इससे मुसलमानों की बसीरत भी बढ़ती थी और कुरान करीम की गैबी ख़बरें बयान करने से उसकी हक़ानियत और ज़्यादा आश्कार हो जाती थी। शान नुज़ूल कुरान करीम की आयतें दो किस्म की हैं।
ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بلا شبہ ایک مومن کنیز ایک مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ مشرکہ تمہیں پسند ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کے عناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد نے کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ واقعہ مذکورہ بالا آیت کا شان نزول یا سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں بھی شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری زندگی میں بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں۔ ان الجھنوں کا حل، ان مشکلات کا حل ہمیں قرآن مجید سے ہی ملتا ہے، مگر ہم کیسے تلاش کریں؟ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں نہیں، ہم اس کو ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم اسے اپنی زندگی میں نہیں اپنا سکتے۔ تو ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر ہم خواتین کے لیے، کہ وہ قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھیں، کیونکہ خواتین بہت زیادہ جو ہے اپنی زندگی میں الجھن کا شکار ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ہر طرح کے معاملات کو کیسے جو ہے وہ استوار کرنا ہے، اپنی زندگی کیسے اللہ کے حکم کے مطابق چلانی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں، اور یہ ہماری زندگی آسان کرتا ہے، ہماری مشکلات آسان کرتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم اپنی مشکلات کا حل کسی اور چیز میں ڈھونڈتے ہیں، تعویذ گھنٹوں میں ڈھونڈتے ہیں، دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، جبکہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یقین جانیے جن لوگوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاری ہے، ان کو زندگی کی مشکلات چینٹی سے بھی چھوٹی لگتی ہیں، اور ان کے لیے ہر چیز جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ان کا یقین پختہ ہے، ان کا صبر بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت ان کی مدد کرتے ہیں، ہر وقت ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ سے ساتھ مانگے تو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ معرف القرآن کے سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔